तो ये स्पेशल गुपचुप चलची आमर बना एठी हमर देखंतु पियाज कटा चली सेपटे लुह भी चली एठी आलू चकड़ा चली एठी गुपचुप सब थई एठी खट्टा बन चली खाइबे 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 नियंतु नियंतु गुपचुप आसी तो संध्या हो गलानी केते खिया पे हबा एते टोटल एते गोटा है जे हमर कोन एते एइडा गुपचुप है सेटा पूरी ना गुपचुप कोन गुपचुप एइडा पूरी एइडा एबे बेलु छु कोन पूरी एबे पूरी हम कोडा बंद कर देली पूरी तो गरम गरम छानिया खाई जे कहीं पाले बेलु छु का तो गरम गरम छानिया संध्या हां राती का मम्मी चिड़चिड़ हवा हेई शिबु चलानी आराम हेलानी पिला आसलेनी तू और नहीं तू कांदू छु कोन कांदू यस सालिनी कोडे वाला सालिनी ये सब हम साई छ सब कोडे आछे रे गुपचुप खायबो हां गुपचुप आज मिलियो ना सब मु खाइ दे के फेस्टी चलते अरे सागुना सागुना के हां सब सागुना कहू छ मन बहु सागुना को पुर देखाउ से भले पिलाटा तो सागुना खाइ ऐसे बाबू आ हम चाट आनी के खाइबे हैला या सब नहीं केता ऊपर का एकत्र आसन सहित नहीं आसे आसन भाई ए नेट बुला बुला हो गेला होची आ कोन आसी बरे आनियो ना इते बरे आसीबा हां से को जे बरे ने आ सब बरा भला होबो हैं बरा भला होबो जो पैसा बोली छी बरे आसी हां हां ए चोपा सब कर दे बरे पे जीबो के गोलू बाजबे चकुल दे हां हां चकुर छी र चलो पूरा कळा पड़ी गलानी से आगे जो पूरी छणे हला ना पूरीटा जो धूली रहिला अटा धूली सहित रही गला ना ओ हे मोटा मोटा जोटा है तू ताकू टिके एमटी बेल सइला एटा ना आउरी अछि अरे एटा लास्ट ना आउरी अछि हैं और बेलु चंती आउरी का कहि दो से नौ नौ हेलो तादर अछि बाबू नेसवा हेला तनी हां काली भाई हमर हे गेला के डिश ये होची तैयारी वाला ये किणा वाला ये होची देख किणा मैं कहते ना किणा हेतले हमर एतले सरी की खाइबी घर निज निज घर होची सुन किणा वाला नंदी बुद्रे गले एमती हुए तैयारी वाला है नंदी बुद्रे गले एमती हुए यो एठी हमर देखंतु पियाज कटा चली सेपटे लुह भी चली एठी काटले दे एठी आलू चकड़ा चली एठी गुपचुप सब थई एठी खट्टा बन चली खाइबे 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 नियंतु नियंतु ना ना देखियो ना चलो चलो आ खटा बन सइला सइला चलो गोटे घर बसी गला आबे जीबू एबे खाइबू टिके भल लेगी देखंतु नियंतु 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 चल भाई चल 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 को घर ए पिंडा ना एडी बसी खाया पिंडा पिंडा छुआ के दीदा सेउ दे पाइलो ना को छाड़ गला सब संग माने खाइबे आसंतु नियंतु 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 आज हमारे डिश टा दे दे ये के बेड़ो बरा ये कोन बे हां ये हो जोडे नुवा डिश देखंतु बरा दिस इज बरा हमर एठी चलची परिवा पो पाछे पड़ हमर एठी चलची ये करिया रे तो एठी हमर समस्त अछदी ये जने हला आउ जने से आइले सोई उठी की आइले सेतुल काम करछ कोन सोई उठिल कथा होछु संगे संगे तापर ये रा पूरे की खाइ आगे तो पूरा पूरी करूछु अपन माने देखि परंती से सब चलचंदी पूरा पूरी चलचंदी हमें चलछु ऑन तो एबे स्पेशल गुपचुप चलची हमर बना किछरा स्पेशल है किछरा नॉर्मल ये मोटा से पतला से पड़ला पतला से 8 थिला पा हेबा हे एटा मोटा हमर सेव फेव स्पेशल गुपचुप चलची एठी समस्त तैयारी करिबार लागि छंती तो मु वीडियो करची हमर गुपचुप हे देखन तो स्पेशल गुपचुप रेडी हो जगे मेते छौड़ा को देली ना ए आसी गले हमर नंदिन दीदी जे की रोसैया रोसई करके आसी गले मुठे 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 देबा
କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଗୁପଚୁପ ଚାଲିଛି ମନେ ପଇଲା ନା ଏ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଆଁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ଥାଉ ତୁ ଥାଉ ର ଆଁ ହଁ କୋଉଟା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଅଛି କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା ହଉଛି ଇଏ ଆଉ କାହାକୁ ଅନଉନି ଖାଇ ଚାଲିଛି ଅନଉନି ଆଉ କଥା ବି କହୁନି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଖାଉଛି ଚର୍ମର ଶୁଭୁଛି ୟାର ଶୁଭୁନି ଇଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆରାମସେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଇଏ ତାର ତଳକୁ ମୁହଁ ଆଣିକି ଖାଉଛି ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢା ହଉଛି ଆରେ ତମର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଛି ମୋର କେବଳ 7:30ରୁ 8:30 ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତୁ କେତେବେଳେ ପଢୁ ମୁଁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପଢେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିକି ଆସିକି ତାପରେ ପଢେ 7ଟା କି 7:30 ମିନିଟ୍ ବାଜିଲେ ଯିଏ ତୁ ତ 6ଟାରେ ଶୋଉ ପଢୁ କେତେବେଳେ ହ୍ୟାଲୋ ଆଗେ ସସ୍ ପଡେ ନା ରହିଯା ଡେଲି ପଢେ ଡେଲି ସେଉ ଆଣେ ସେଉ ଆଣେ ଏଇବା ଦେଇଛି ମୋର ତ ଛାଡ ଆଉ ମୁଁ ତ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇକି ଆସିଲେ ହିଁ ପଢିବି ଏ ଟାଣ ଗୁପଚୁପ ସେ ଯାଇ ଫୋଟ କରିବାକୁ ଏକ କଥା ଲାଗିବ ଦେଖିଲ ମୋର ତ ଏଇ ରହୁଛି ଏଠି ଯେତକ ଦେଇଛ ଆମେ ପୁରା ସେଉ ଟିକେ ପକେଇଲା ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଫିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଫିଷ୍ଟ ନା ଦିନ ସକାଳୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଏଇ 8ଟା କେତେ ଟାଇମ ହେଲାଣି 7:30 ହେଲାଣି ସରିଲା ଫିର ବି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଏଠୁ ଖାଇସାରି ଘରେ କଣ ବନେ ଖାଇବାରେ ମୋର ତ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ଥିଲା ଯେ ଚିକେନ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଖାଲି ପେଟ ଫୁଲେଇଲା ପେଟ ଫୁଲିଗଲା ଅଛି ଟାଇମ ଅଛି ଆମର ତ ସୋଉ 11ଟା ଦେଖିଆ ମଝିରେ ଟିକେ ଖାପ ମାରି ଖାଇଦବା ଆଉ ଚିକେନ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଉ କଣ ଛାଡି ହବ ପୁଣି କାଲି ଗୁରୁବାର ପଡିଯାଉଛି କିଏ ଖାଇବ କାଲି ବବଲି ଯାଇ ଖାଇବୁ ଘରେ ନୂଆ ହେଲା ତମର କଣ ହେଇଥିଲା ଆଜି ବଡ ମାଛ ଆମର ଚିକେନ ତରକାରୀ ଯାଇ ଖାଇବୁ ହଁ ଯାଇକି ଯେ ଟାଇମ ଅଛି ଯାଇକି ଖାଇହବ ଖାଇବା ମୋ ପେଟ ଜାଗା ଧରୁନି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମୁଁ ତ ଆଉ ଖାଇ ହିଁ ପାରୁନି ମୋର ଏଇ ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଉଛି ଯାଉ ସେତିକି ତ ଖାଉଛୁ ଖଟା ପାଣିଟା ହାତ ମରା ହେଇନି ଖଟା ପାଣି ହେଇଛି ଆହୁରି ପାଣି ପଡିବ ନା ତା ଦେହରେ ପାଣି ପଶିଲେ ଠିକ ହବ କଣ ବେ ଖିଆ ପିଆ ସଇଲେ ବାସନ ମଜା ଚାଲିଛି ହାଉ ହାଉ କାଇଁ ହଉଛ ଭଲ କି ଧୁଆରେ ସେ କୋଡିବେ କୋଡେ ଛାଡୁନି ଆଁ କୋଡେ ଛାଡୁନି କଣ ଛାଡୁନି କୋଡେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାସନ ମାଜୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଆଣି ମାଜ ଆମର ସଇଲା ଆମେ ଚାଲୁ ରହୁନୁ ଟିକେ ତା ପାଇଁ ରହିଯା ମିଶି ମାସି ଯିବ ଯା